हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू 2023। कितने घंटे नहीं, क्या पढ़ने पर जोर, टॉप एमसीक्यू बैच। आज की वीडियो नंबर 4 है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों, हमारा एमसीक्यू बैच चल रहा है। इसमें सभी शायरों के बारे में जो भी डिटेल में है, फुल डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इन्हें देखें और नेट जेआरएफ की अच्छी तैयारी करें। तो ये हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हमने 10 क्वेश्चन आपको इंक्लूड करा रहे हैं व्याख्या समेत। तो आप इन्हें अच्छे से देखकर जाएं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो ये रहा अगला अपना क्वेश्चन। किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है? वली दक्कनी को, मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा गालिब को या अल्लामा इकबाल को? तो दोस्तों, जो वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मिर्ज़ा गालिब हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इशार गालिब के पढ़े जाते हैं। ये आपको ख़ास तौर पे अहम मालूमात है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली होगा। दिल्ली में पैदा हुए और आगरा में इनका इंतकाल हुआ था। सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज नज़ीर अकबर आबादी ने इस्तेमाल किए हैं। अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी ज़्यादातर नज़में आपको मिलेगी आवाम के अंदर, मेले त्योहारों, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, तो सभी त्योहारों को इनमें ज़िक्र इन्होंने किया है। और एक बात और ध्यान में रखें इनके बारे में, इन्होंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, यानी किसी को उस्ताद नहीं माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में पैदा हुए, आगरा में इनका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन है, शायर मशरिक किसको कहा गया है? इकबाल, फैज़, हसरत या जोश? तो शायर मशरिक यानी पूर्व का शायर किसे कहा गया है? इकबाल को। जोश मलियाबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इमामुल मुतगज़लिन हसरत मोहानी को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, चांद तारों का बन किसकी मशहूर नज़म है? अख्तरुल ईमान, फैज़ अहमद फैज़, मिजाज या मखदूम मोइनुद्दीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा मखदूम मोइनुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अल्लामा इकबाल के बारे में आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए और 1938 में इनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल 8 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, 1938 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। यानी सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने मीर हसन से अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की। किससे? मीर हसन से अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। मीर हसन को इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। जब इनको ये अवार्ड दिया जा रहा था तो इन्होंने लेने से मना कर दिया था कि पहले मेरे उस्ताद को अवार्ड दिया जाए, फिर जाकर मैं शम्सुल उलमा का आपका खिताब लूँगा। फिर अंग्रेज़ हुकूमत ने इनके उस्ताद मीर हसन को अवार्ड दिया, तब जाकर इन्होंने शम्सुल उलमा का खिताब लिया। मिर्ज़ा दाग दहलवी भी इकबाल के उस्ताद हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो दाग दहलवी हैं वो भी इनके उस्ताद हैं। तो मर्शिया दाग, जब दाग का इंतकाल हुआ था तो अल्लामा इकबाल ने दाग पर मर्शिया भी लिखा था। तो मिर्ज़ा दाग दहलवी भी इकबाल के उस्ताद हैं। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं, यानी फ़िलोसफ़ी शायर हैं। और फैक्ट इनके बारे में देखते अपन। इनके बारे में आपको ध्यान रखना, पूरा नाम इनका शेख मोहम्मद इकबाल था। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद के बेटे थे। तो इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था और इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया। कब किया? 1905 में। जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से ईरानी फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अगला है असरार खुदी, मशहूर फ़ारसी नज़म है जिसमें इन्होंने फ़लसफ़ा खुदी का नज़रिया पेश किया है। इनका एक शेर भी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछेगा, बता तेरी रज़ा क्या है।
تو کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد رمز بے خودی نظم پر انگریزی حکومت کی جانب سے انہیں سر کا خطاب ملا گیا تھا، تو سر کا خطاب بھی ان کو دیا گیا ہے، یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ اقبال نے اپنے استاد مرزا داغ دہلوی کا مرثیہ لکھا ہے، یہ بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں اس کے بارے میں آپ دھیان میں رکھیں۔ بانگ دراہی جو اردو شاعری کا مجموعہ ہے، بال جبریل ہے اردو شاعری کا دوسرا مجموعہ ہے۔ اب ان میں بہت ساری ان کی نظمیں ہیں جو آپ سے پوچھی جاتی ہیں، بانگ درا میں شامل نظم کون سی ہے، یا بال جبریل میں شامل نظم، یا ضرب کلیم اردو شاعری کا تیسرا مجموعہ ہے، تو اس میں کون سی نظمیں ہیں۔ ارمغان حجاز شاعری کا چوتھا مجموعہ ہے، جس میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا کلام ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہیں ان کے بارے میں، تو آپ دھیان میں رکھیں۔ اگلی ان کی تصانیف ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، بال جبریل سے ماخوذ ہے، اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے۔ شعاع امید یعنی امید کی کرن اقبال کی نمائندہ نظم ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو ان کی جو اہم تصانیف ہے، مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، طلبہ علی گڑھ کے نام، خضر راہ، شکوہ جواب شکوہ، لیلن خدا کے حضور میں نیا سوالہ، ابلیس کی مجلس شورا، حقیقت حسن، طلوع اسلام، بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلری، جگنو، ہمدردی، ماں کا خواب، شہد کی مکھی ان کی مقبول نظمیں ہیں، تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے جاوید نامہ ہے، فارسی شاعری کا مجموعہ ہے، اور پیام مشرق ہے، یہ بھی فارسی شاعری کا مجموعہ ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹ ہے جو ان کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اگلا ہے 8واں حقیقت حسن، یہ ان کی نمائندہ نظم ہے۔ ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا اقبال کی مشہور نظم ہے۔ ایک آرزو، یہ بھی ان کی نمائندہ نظم ہے۔ پرندے کی فریاد، یہ بھی ان کی نمائندہ نظم ہے۔ ان کی اہم غزل کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرگ چمن، تو ان کی غزل ہے، آپ دھیان میں رکھیں، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، میر انیس کی شناخت یعنی پہچان کس صنف سے ہے؟ قصیدہ سے ہے، غزل سے ہے، مرثیہ سے ہے، نظم سے ہے، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا مرثیہ ہوگا۔ قصیدگی اگر پوچھا جائے تو قصیدگی کس سے ہوگی؟ سودا سے۔ نظم کی شاعر کی اگر بات کریں تو نظم میں حالی بھی ہو سکتے ہیں، غزل کے لیے تو غزل میں ولی، میر، مومن بھی ہو سکتے ہیں، تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہوگا مرثیہ ہوگا۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، یہ بھی وہی کوشچن ہے۔ اگلا ہے طنز و مزاح کا شاعر کون ہے؟ طنز و مزاح یعنی ہنسی مذاق والا شاعر کون ہے؟ نون میم راشد، ان کا جو پورا نام تھا نظر محمد راشد تھا۔ اکبر الہ آبادی ہیں، نذیر اکبر آبادی ہیں، یا موصفی ہیں؟ ان کا جو موصفی کا پورا نام پوچھا جاتا ہے غلام حمدانی موصفی، تو یہ آپ چند اہم باتیں ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اکبر الہ آبادی کو طنز و مزاح کا شاعر مانا جاتا ہے، جس نے علی گڑھ مسلم جو یونیورسٹی تھی یا سر سید جو تحریک تھی اس کی مخالفت کی تھی۔ نون میم راشد کا اصل نام نذر محمد راشد تھا، نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ یہ کچھ امپورٹنٹ فیکٹ بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، مرثیہ داغ کے تخلیق کار کا نام کیا ہے؟ محمد حسین آزاد، ابوالکلام آزاد، نون میم راشد یا اقبال؟ تو مرثیہ داغ یعنی علامہ اقبال نے لکھا تھا اپنی استاد کی موت پر، تو علامہ اقبال کے استاد کون تھے؟ داغ دہلوی تھے۔ جب داغ دہلوی کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے مرثیہ لکھا تھا داغ پر، اسی طرح انہوں نے اپنی مرحوم ماں پر بھی مرثیہ لکھا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عارف کی موت پر علامہ اقبال نے عارف پر مرثیہ لکھا تھا، اسی طرح مومن نے اپنی معشوقہ کی وفات پر مرثیہ لکھا، تو یہ اہم پوائنٹ ہے جس کو آپ دھیان میں رکھیں۔ اگلا کوشچن ہے، درج ذیل شعر کس کے دیوان کا پہلا شعر ہے؟ نقص فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر
फिक्र तस्वीर का। तो मीर का है, गालिब का है, मोमिन का है या दर्द का। तो इसका राइट आंसर होगा मिर्ज़ा गालिब, यानी दीवाने गालिब का ये शेर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल शेर किसका है? तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाए गालिब, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए हाली, तीसरा आपको दे दिया जाए मीर, और चौथा आपको दे दिया जाए मोमिन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा मोमिन का शेर है, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या कहा था कि ये शेर मुझे दे दो और उसके बदले मेरा पूरा दीवान ले लो। तो इतनी बड़ी बात गालिब ने कही थी। तो बहुत ही अच्छा शेर है मोमिन का, तुम मेरे पास होते हो गया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो अपने पूरा दीवान देने की बात गालिब ने इस शेर के माध्यम से कही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस सिंफ में माफूकुल फित्री अनासर होते हैं उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज, खाका, दास्तान या नाविल। खाका इसको कहते हैं, रिपोर्टाज रिपोर्ट को कहते हैं, नाविल के मायने होते हैं नया, इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। तो माफूकुल फित्री अनासर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे दास्तान कहते हैं। अब जो दास्तानें होती थी तवील होती थी, दास्तान के बाद नाविल आए, नाविल के बाद अफसाना आया। ये अंग्रेजी अदब से ली गई सिंफ़ें हैं, इसका आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? दोस्तों हम इसका वेटेज भी बढ़ाएंगे, आगे क्वेश्चन हम और ज़्यादा लेकर आएंगे और आपको मुकम्मल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।